que está solamente guiado por el Espíritu. that is only driven by the Spirit. Si me siento bien en el servicio, la iglesia es espiritual. If I feel good in church, it's because it must be in a spiritual church. Si no me hace sentir bien, algo está mal. If it doesn't make me feel good, then there's something wrong. Sensualidad. Sensuality. No debe sorprender que Pablo dijo en 2 de Timoteo, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente será más amigos del placer que de Dios. We shouldn't be shocked in 2 Timothy 3:1, where Paul tells us, mark this, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of pleasure rather than lovers of God. Voy a seguir la agenda de Dios siempre y cuando me haga sentir bien. I'm going to feel God's agenda as long as it makes me feel good. Siempre y cuando me dé placer. As long as I get pleasure out of it. Pero si pierdo el placer, pierdo la iniciativa. But if I lose pleasure, I lose initiative, and I don't want to do it. ¿Has vivido esto? Have you lived it? ¿Sabes de qué te estoy hablando? Do you know what I'm talking to you about? Yo creo que sí, todos pasamos eso. I think so. We have all. La gran pregunta es, ¿cómo derrotar a este gigante? The big question is, how do we defeat this giant? ¿Cómo podemos derrotar a este gigante que se apodera de nuestras emociones? How do we destroy this big giant that overcomes our senses? Que nos aplasta, That just washes us. que no nos deje elevarnos a la presencia de Dios. That does not allow us to elevate ourselves to God's presence. Derrotamos a este gigante. How do we destroy this giant? Yo creo que tenemos que entender varias cosas. I think we need to understand a few things. Tenemos que ser sinceros y considerarlas en nuestros corazones. We want to be sincere and consider our heart. Primero, tengo que reconocer que yo soy movido por algo que la Escritura le llama mi carne. First, I need to understand that I am moved by my flesh. Mi carne. My flesh. Permítame un segundo y voy a explicar lo que quiero decir. Allow me to explain this to you. Porque si no me dan ese tiempito, vamos a pensar que estamos hablando de carne, de aquí, de pellejo. If you don't give me this time for me to understand it, you're going to think that I'm talking about this flesh La right Biblia here. habla de algo que le llama carne. The Bible talks about something that's called flesh. Sola en griego, carne. Define algo que nosotros hemos nacido con eso. And it defines as something that we have been born with. Es algo que nos mueve a enfocarnos en nosotros mismos. It's something that moves us, that makes us focus only on ourselves. Es algo que nos mueve a desarrollar patrones muy personales de satisfacción. It's something that allows us to develop patterns that satisfy ourselves. A través de los años como que hay algo que nos mueve. Throughout the years, it's something that moves us. Algunos de ustedes quizás consideran que nos mueve quizás el alcohol. Maybe some of you may think that alcohol drives me. Para mí, eso no representa nada. To me, it doesn't really represent anything. A otros nos mueve quizás lo sexual. Some people are moved probably by sex. Quizás nos mueve a otras cosas. Maybe other things move you. Pero es algo en nuestra mente. But it is something in our mind. Algo que batalla con nosotros constantemente. Something that's like a battle and a struggle constantly. Algo que nos da una tendencia Something that gives us a a tendency reaccionar hacia el mal. to react to evil. Ustedes que son padres saben muy bien que tú tienes que enseñarle a tu hijo a ser mal. Those of you who are parents, you know that you do not need to teach your children how to be bad. Ellos lo aprenden solos. They learn that on their own. Aprenden a mentir solos. They learn how to lie all on their own. Que si tú eres un buen padre tienes que enseñarle a hacer el bien, porque el mal, la corriente misma se lo enseña. That if you're a parent, you must teach your kids how to do good because evil is just going to come naturally. Es esa corriente, So that current, esa tendencia mental, that mental la tendency, Biblia le llama la carne. the Bible calls it flesh. Salomón dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Solomon says, be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Ten cuidado con tu mente porque te va a defraudar. Be careful with your mind because it will fail you. Jeremías dice, el corazón es más engañoso que todas las cosas. Jeremiah says that the heart lies the most. ¿Y quién lo va a conocer? And who's going to know it? Nuestra mente nos traiciona. Our mind betrays us. Nuestra mente nos mueve a hacer aquello que nos hace daño. Our mind moves us to do things that are going to harm us. Yo creo que la vida está llena de ironías. I
think life is full of ironic things. ¿Sabe lo que es una ironía? Algo que es una contradicción, ¿no? Que no tiene sentido, pero que es así. When something is ironic, it's something that doesn't really make sense. ¿Sabe que Dios nos diseñó para adorar? God designed us to worship Him. Dios puso en el corazón nuestro, de los seres humanos, ese deseo de adorar. God placed in our hearts that desire to worship. Y si no adoramos a Dios, And if we don't worship God, terminamos adorando a nosotros mismos. we end up worshiping ourselves. Y nuestros sentimientos se convierten en más importantes que ninguna otra cosa. And then our senses become more important than anything else. Sensualidad. Sensuality. ¿Cómo vencemos este gigante? Tenemos que darnos cuenta, mira, carne es un problema. How do we face this challenge? We must be aware that sensuality is a Algo que me problem. mueve dentro de mí que se llama carne. There is something within me that moves me that's called flesh. Lo segundo que tenemos que entender es que mis pasiones están en conflicto con Dios. We must understand that my passions are in conflict with God. Que lo que yo quiero no necesariamente es lo que Dios quiere. That what I want is not necessarily what God Pero wants. no solamente eso. But not only that, Que lo que yo quiero muchas veces se opone a lo que Dios quiere conmigo. that what I want a lot of times opposes what God wants for me. Pablo dice en Gálatas, Paul says in el Galatians, deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean hacer. the desires of the flesh are against the spirit, and the desires of the spirit are against the flesh. For these are opposed to each other to keep you from doing the things you want to do. Perdona si me han escuchado hablar de esto antes, pero es que siempre me recuerda a esto. Please pardon me if you've heard this story before, but every time I read this, it reminds me of this. Cuando yo era pequeño, When I was little, no había tantos canales de televisión. there were not many channels on TV. Y como eso era 3 de la tarde, And like around 3 o'clock in the afternoon, de donde yo soy, where I am from, vino un señor con un sombrerito. there was a man with a hat called, No voy a decir. Y ponía unas caricaturas, era el anfitrión de unas caricaturas por la tarde. he was the host of a cartoon show in the afternoon. Yo recuerdo, siempre me acuerdo de Porky Pig. I always remember Porky Pig. Un cuentito de Porky Pig, donde Porky Pig sale hablando y de momento hay un puerquito con unos cuernitos que le abren un oído. Porky Pig was right there, and then all of a sudden there's a little pig above Porky Pig, and he's got little horns, and it's telling Porky Pig something En el oído izquierdo. on the left side. Entonces sale otro puerquito con una aureola, gracias, sobre la cabeza, ¿no? Y hablándole por el lado derecho. And then there's another little pig talking to Porky Pig, and he's got a halo above his head. Y el deseo de la carne es contra el espíritu. And then the desire of the heart is against that of Y the el flesh, espíritu es contra la carne. and the spirit is against the Y flesh. estos se oponen, dice Pablo, el uno al otro se oponen, es una lucha constante. And Paul says that these are opposed to each other constantly. No es una paz, es una lucha constante. It is not peace, it is a constant battle. Lo que mis sentimientos quieren, What my senses lo que mis want, sentidos desean, what my senses lo que mi desire, vista, what mi my oído, sight, my hearing, mi olfato, my smell, lo que mi gusto, What lo I que le gusta like. comer, lo del tacto, lo que me llama la atención, se opone a lo que el espíritu quiere hacer conmigo. that want to touch and everything opposes what God wants you to No do. solamente eso, sino que afecta mi comportamiento diario, But it also affects my behavior on a daily basis, constantemente. constantly. No solamente tengo una carne, sino que esa carne está en conflicto conmigo. Not only do I have a flesh, but that flesh is in conflict with God. Tengo que entender. But I must Tienes que understand. entender. You have to Todos tenemos que understand. entender We all